नमस्कार मु विश्वजित नीट टू नो ओडिया चैनल को पुणी थे आपन स्वागत आउ थे आसी आपन पाखकू दुईटी नुआ नोटिफिकेशन सहित जहाँकि आसी एकलव्य मॉडल एसेंशियल स्कूल तरफ टीजीटी और पीजीटी रिक्रुटमेंट को नहीं चलो जाना ये आसी दुईटी नुआ नोटिफिकेशन से क्यों क्यों डिस्ट्रिक्ट तरफ आसी क्यों क्यों पोस्ट अच्छी केते वैकेंसी अच्छी एप्लाई प्रोसेस सिलेक्शन प्रोसीजर कौन रहिबो आपन एजुकेशन क्वालिफिकेशन कौन दरकार और मेन सैलरी केते कौन रहउजी सब डिटेल्स जनइबी वीडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु वीडियोटी इन्फॉर्मेटिव लाइक और शेयर करबे भूलिबेनी चलो जीवा नोटिफिकेशन को देखंतु प्रथम नोटिफिकेशन आसी एकलव्य मॉडल एसेंशियल स्कूल चंद्रगिरी गजपति डिस्ट्रिक्ट रो चंद्रगिरी थिबा ईएमआरएस एकलव्य मॉडल एसेंशियल स्कूल तरफ आसी नोटिफिकेशन टी एडवर्टाइजमेंट को बदल आसी ना एंगेजमेंट ऑफ टीचर्स ऑन गेस्ट बेसिस फॉर 2025-26 2025-26 एकेडमिक सेशन पई आपन दिया होची टीचर्स एंगेजमेंट दिया होची जहा कि रहउची गेस्ट फैकल्टी हिसाब रे गेस्ट बेसिस हिसाब रे रहउची आपन एंगेजमेंट टी एबे चल जीवा फुल नोटिफिकेशन को ए वॉक-इन इंटरव्यू विल बी कंडक्टेड ऑन 10/7/2025 ता जानले जे आपन सिलेक्शन प्रोसीजर टी रहउची वॉक-इन इंटरव्यू माध्यम रे जहा कि रहइबो 10 जुलाई 2025 डेट रे रहइबो आपन इंटरव्यू रहइबो 10 जुलाई 2025 से 10 जुलाई 2025 7:30 AM रे सकाळ 7:30 AM रे रहइबो आपन सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन आ 9टा पाखरु सकाळ 9टा पाखरु आपन आरंभ होई जिवो इंटरव्यू प्रोसेस फॉर द एकेडमिक सेशन 2025-26 फॉर ईएमआरएस चंद्रगिरी गजपति आपन पोस्टिंग भी रहउची सेही गजपति डिस्ट्रिक्ट रो ईएमआरएस चंद्रगिरी जे ईएमआरएस अछि सेहिठारे आपन रहइबो पोस्टिंग टी देखो इंटरेस्टेड कैंडिडेट मे appear the walk-in interview with their biodata along with a set of self-attested copies of academic qualification certificate with mark sheet experience certificate if any जदि अछि on 10/7/2025 at EMRS चंद्रगिरी गजपति त आपन प्लेस रहउची इंटरव्यू जे हबो तार प्लेस रहउची कोठी ना EMRS चंद्रगिरी गजपति सेही जे अछि आपन गजपति डिस्ट्रिक्ट रो चंद्रगिरी EMRS रे आपन हबो इंटरव्यू प्लेस आ टाइम अच्छी डेट अच्छी 10 जुलाई 2025 आप 9टा पाक आरंभ हो जो इंटरव्यू को जी केमी प्रिपेरेसन होगी जो मैंने भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट अच्छा से मैंने मे appear the walk-in interview with their biodata form टी तल अच्छी देखीदेवी बायोडाटा फॉर्म को फिलअप करेंगे ता सहित सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ एकेडमिक क्वालिफिकेशन जहाँ भी अच्छी आप 10th क्लास पाक आरंभ करके पीजी पर्यंत जहाँ भी अच्छी बीएड आपंकर बीएड पीजी जहाँ भी क्वालिफिकेशन आपन अच्छी सबूर सर्टिफिकेट मार्कशीट नहीं जाइए सेल्फ अटेस्टेड वाला सेल्फ अटेस्टेड करके नहीं जाइए आउ जदि आपन एक्सपीरियंस अच्छी ताले एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं जाइए और जहाँ जहाँ नहीं गले आपन सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज तार सब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं जाइए कहीं प्रथम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हम केते ना 7:30 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हम से सब ओरिजिनल सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन हम तापर आपन 9टा पाक आरंभ हो इंटरव्यू प्रोसेस ताले आपनकर बायोडाटा फॉर्म को फिलअप करेंगे सहित सब डॉक्यूमेंट अटैच करके नहीं और ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं जाइए तब चल जाना क्यों क्यों पोस्ट अच्छी नेम दि पोस्ट आप क्यों पोस्ट में केते सैलरी मिलूँ क्वालिफिकेशन कौन दरकार और एज लिमिट केते कौन रोचे देखो प्रथम पोस्ट रोचे पीजीटी हिस्ट्री पीजीटी इकोनॉमिक्स और पीजीटी ज्योग्राफी जहाँ कि सैलरी मिल 35,000 टका जदि आपंकर सब क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया फुलफिल कर रोचे आप 35,000 टका आप सैलरी जदि आपंकर क्वालिफिकेशन फुलफिल करना 35,000 बदल रही 31,000 टका सैलरी आउ हाँ तापर क्वालिफिकेशन कौन दरकार एमए इन कंसर्न सब्जेक्ट विथ एटलिस्ट 50% मार्क आपन जो सब्जेक्ट पे अप्लाई करबा चाहछन जदि आपन हिस्ट्री इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी तो जे कौन सी सब्जेक्ट पे आपन अप्लाई करबा चाहछन सेही सब्जेक्ट पे आपन एमए कंप्लीट करथिबे एमए जे कंप्लीट करथिबे मिनिमम 50% मार्क रखिथिबे आउ बीएड कंपलसरी बीएड कंप्लीट करथिबे आ टीचिंग देबे हिंदी और इंग्लिश मीडियम रे हिंदी और इंग्लिश मीडियम आपन को टीचिंग रहिबो आ नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लिकेशन पे नॉलेज थिबा दरकार आपन एज लिमिट होची 62 ईयर 62 वर्ष रहउची आपन मैक्सिमम एज लिमिट होची 62 वर्ष तापे अच्छे देखो टीजीटी पोस्ट टीजीटी अच्छी ओडिया टीजीटी अच्छी मैथ से सेम जदि आप सब आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन फुलफिल कर क्राइटेरिया ताले आप मिल 33,000 टका जदि आप फुलफिल कर पारना ताले रहिबो आप 29,000 टका क्वालिफिकेशन कौन दरकार ना बैचलर डिग्री इन कंसर्न सब्जेक्ट एटलिस्ट 50% मार्क आपन से धर ओडिया आउ मैथ अप्लाई कर कंसर्न सब्जेक्ट रूप आप बैचलर डिग्री कंप्लीट करथिबे मिनिमम 50% मार्क रखिथिबे से सब्जेक्ट रूप आप बैचलर डिग्री कंप्लीट करथिबे मिनिमम 50% मार्क रखिथिबे ता सहित आप बीएड टीम निहाती बीएड दरकार बीएड कंप्लीट करथिबे टीचिंग देबे हिंदी और इंग्लिश मीडियम रे सीटेट नले एस्टेट क्वालिफाई करथिबे
ଆପଣଙ୍କର ସିଟେଟ୍ ନହେଲେ ଏଷ୍ଟେଟ୍ ନିହାତି କ୍ୱାଲିଫାଇ ସେ ମାଗୁଛନ୍ତି, କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିଥିବେ। ଆଉ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ପାଇଁ ନଲେଜ୍ ଥିବା ଦରକାର। ସେ ଏଜ୍ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ରହୁଛି 62 ବର୍ଷ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବେ ତା ପାଇଁ କିଛି TAD ମିଳିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଏ ସେଟ୍ ଅଫ୍ କପିଜ୍ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଅରିଜିନାଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ମାର୍କସିଟ୍ ସୁଡ୍ ବି ସବମିଟେଡ୍ ଏଟ୍ ଟାଇମ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ। ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର କପିଜ୍ ଅଫ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମାର୍କସିଟ୍ ସବୁ ଅରିଜିନାଲ୍ ଆପଣଙ୍କର ନେଇକି ଯାଇଥିବେ। ଆଉ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଆର୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟେଡ୍ ଟୁ ରିପୋର୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ସବମିଶନ୍ ଟେଷ୍ଟିମୋନିଆଲ୍ 7:30 AM। 7:30 AM ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆଉ ଟେଷ୍ଟିମୋନିଆଲ୍ ଯାହା ବି ଅଛି ଆପଣ ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେବେ 7:30 AM ପୂର୍ବରୁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଛି ବାୟୋଡାଟା ଫର୍ମଟି କେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ମେନସନ୍ କରିବେ। ଏଠି ଫଟୋ ଦେବେ, ବେଶୀ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କର ଇମେଲ୍ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ଇମେଲ୍ ନିହାତି ଦେବେ, କାରଣ ସେଇଟା ଦେବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେନି। କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଆପଣ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଉଛନ୍ତି ତ ସେଇ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବେ। ଏଜୁକେସନ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଯାହା ବି ଅଛି 10 +2 +3 B.Ed ଆପଣଙ୍କର PG ଯାହା ବି ଅଛି ଏସବୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। କେବେ ପାସ୍ କରିଥିଲେ, କେତେ ମାର୍କ ରଖିଥିଲେ, କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ରଖିଥିଲେ, ଆଉ କେଉଁଠି ପଢ଼ୁଥିଲେ ସବୁ ଦେବେ। ଆଉ ସିଟେଟ୍ ଯଦି ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ୟେସ୍ ନ ଲେଖିବେ। ନ ଲେଖିକି ବି ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଯଦି ୟେସ୍ ବି ଅଛି ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି ସେଟା ବି ଆପଣ ଦେବେ। ଲାଷ୍ଟ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ଦେବେ ଯେ ତାର ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଦେଉଛି। ତାପରେ କେଉଁ ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସେସବୁ ଏଠି ଲେଖିବେ। ତାପରେ ସିଗ୍ନେଚର୍ କରିକି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁକୁ ଯିବେ। କେବେ ଅଛି ନା ଆପଣଙ୍କର 10 ଜୁଲାଇ 2025। ଏଟା ଗଲା ପ୍ରଥମ ଗୋଟେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆସିଥିଲା ନୋଟିଫିକେସନ୍। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଆଉ ଗୋଟେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ତରଫରୁ ଆସିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ତରଫରୁ ଆସିଛି ଅଫିସ୍ ଅଫ୍ ଦ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଏକଲବ୍ୟ ମଡେଲ ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ ସ୍କୁଲ ମହାସିଙ୍ଗି କନ୍ଧମାଳ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ମହାସିଙ୍ଗିରେ ଥିବା EMIS ତରଫରୁ ଆସିଛି ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟି, ଯାହାକି ଲେଟର ନମ୍ବର ରହିଛି 185। ଡେଟ୍ ଅଛି 30/6/2025। 30 ଜୁନ୍ 2025 ରହିଛି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଡେଟ୍ଟି। ଦେଖନ୍ତୁ 30 ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି ସେମାନେ ବାୟୋଡାଟା ଫର୍ମଟି ଦେବା ପାଇଁ। ଦେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ଦେଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେହେତୁ ଦେଲେ ନାହିଁ ସେଇପାଇଁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ଦେଇଛି। ଦେଖିବା ଯଦି ପରେ ଯଦି ଏଇ ଆପଣଙ୍କର ଯେ ଅଛି ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଯେବେ ଅଛି ତାର ଯଦି ତା ଆଗରୁ ଯଦି ବାୟୋଡାଟା ଫର୍ମ ସେମାନେ ଦେଇଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦେଇଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି କେମିତି କ'ଣ ପୋଷ୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ ୱାକିଂ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପ୍ରଥମେ ମେନସନ୍ କରିଛନ୍ତି ୱାକିଂ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ମାଧ୍ୟମରେ ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସିଡିଓରଟି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ସ ଆର୍ ଇନଭାଇଟେଡ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଏଲିଜିବଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଫର୍ ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ ଏଜ୍ ଗେଷ୍ଟ ଫ୍ୟାକଲ୍ଟି ଅନ୍ ପିଓରଲି ଟେମ୍ପୋରାରୀ ପିରିୟଡ଼। ଆପଣଙ୍କର ଗେଷ୍ଟ ଫ୍ୟାକଲ୍ଟି ହିସାବରେ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଏନଗେଜମେଣ୍ଟଟି। କ'ଣ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ନା PGT ପୋଷ୍ଟ, ଖାଲି ଓନ୍ଲି ଅଛି PGT ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ, ଯାହାକି ସାଲାରୀ ରହିବ 35,000 ଟଙ୍କା। ଯଦି ଆପଣ ସବୁ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଫୁଲଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଏଜୁକେସନ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଯଦି ଫୁଲଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କୁ 35,000 ଟଙ୍କା ପର୍ ମନ୍ଥ। ଯଦି ଆପଣ କରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ 31,000 ଟଙ୍କା ପର୍ ମନ୍ଥ ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କର। ୱିଥାଉଟ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କର 31,000 ଟଙ୍କା ପର୍ ମନ୍ଥ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି। PGT ଇଂଲିଶ ଅଛି ଗୋଟେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି, PGT କମର୍ସ ଅଛି ଗୋଟେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି, PGT ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଛି ଗୋଟେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି। ତ PGT ଇଂଲିଶ ରହୁଛି ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ କରିଥିବେ, ମିନିମମ୍ 50% ମାର୍କ ରଖିଥିବେ କନସର୍ନ ସବଜେକ୍ଟରେ। କନସର୍ନ ସବଜେକ୍ଟରେ ଆପଣ ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଥିବେ, ମିନିମମ୍ 50% ମାର୍କ ରଖିଥିବେ। ସାଲାରୀ ରହୁଛି 35,000 ଟଙ୍କା। ଆଉ ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ହେଉଛି 62 ବର୍ଷ। ଟିଚିଂ ଦେବେ ହିନ୍ଦୀ ଆଉ ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମରେ। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଉପରେ ନଲେଜ୍ ଥିବା ଦରକାର। ତାପରେ ଅଛି PGT କମର୍ସ পোস্ট গ্রাজুয়েট উইথ 50% মার্ক ইন কমর্স। আপনার একাউন্টিং নহলে কস্ট একাউন্টিং নহলে ফাইনান্সিয়াল একাউন্টিং মেজর সবজেক্ট থিব কমর্সে আপনার পোস্ট গ্রাজুয়েসন ডিগ্রি কমপ্লিট করতে মিনিমম 50% মার্ক রখিথিবে। আর যদি কেউ B.Ed করছেন তাকে প্রথম প্রিফরেন্স দিয়াଯିବ। ଆଉ ଟିଚିଂ ଦେବେ ଓଡ଼ିଆ ହିନ୍ଦୀ ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଆପଣଙ୍କର ଟିଚିଂ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ନଲେଜ୍ ଥିବା ଦରକାର। ସେଇ ସେମ୍ ସାଲାରୀ 35,000 ଟଙ୍କା। ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ହେଉଛି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ 62 ବର୍ଷ। ତାପରେ ଅଛି PGT ହିଷ୍ଟ୍ରି পোস্ট গ্রাজুয়েসন কমপ্লিট করবে কনসর্ন সবজেক্ট মানে সেই হিস্ট্রি উপরে আপনার PG কমপ্লিট করবে মিনিমম 50% মার্ক রখিথিবে। আপনার উইথ B.Ed কমপ্লিট করবে B.Ed কম্পলসরি। ওড়িয়া হিন্দি ইংলিশে আপনার টিচিং দেবে কম্পুটর আপ্লিকেসন উপরে নলেজ থাকা দরকার। সেই সেম 35,000 টাকা রয়েছে আপনার স্যালারি। ম্যাক্সিমম এজ লিমিট রয়েছে 62 বর্ষ। দেখুন কেমতি যাবে ইন্টরভিউ। ইন্টারেস্টেড ক্যান্ডিডেট আর রিক্ୱାର୍ଡ ଟୁ ବ୍ରିଙ୍ଗ ବାୟୋଡାଟା। ସେମାନେ ବାୟୋଡାଟା ଫର୍ମ ଦେଇଯାଆନ୍ତି, ତ ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ଆପଣ ନିଜର ଗୋଟେ ବାୟୋଡାଟା ଫର୍ମ ତିଆରି କରିଦେବେ। ନହେଲେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ବାୟୋଡାଟା ଫର୍ମକୁ ଦେଖି ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ କାଢ଼ିକି ତାକୁ ବି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିପାରିବେ। ବାୟୋଡାଟା ଫର୍ମକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଦେବେ। ତା ସହିତ ସବୁ ଏକାଡେମିକ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମାର୍କସିଟ୍ ଆଉ ଯଦି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି ଆଟାଚ୍ କରିକି ନେଇକି ଯାଇଥିବେ। ଆଉ ଅରିଜିନାଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ନେଇକି ଯାଇଥିବେ। ଆପଣଙ୍କ ୱାକିଂ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କେବେ ଅଛି ନା 8 ଜୁଲାଇ 2025। 8 ଜୁଲାଇ 2025 ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଡେଟ୍। 10ଟା AM ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। କେଉଁଠି ହେବ ନା ଅଫିସ୍ ଅଫ୍ ଦ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ EMRS ମହାସିଙ୍ଗି। ଆପଣ କନ୍ଧମାଳରେ ଥିବା ମହାସିଙ୍ଗି EMRSରେ ଆପଣ ରହିବ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପ୍ଲେସ୍। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏକ୍ସପର୍ଟ ୱିଲ୍ ଟେକ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନେବେ। ଆଉ ତା ସହିତ କ୍ଲାସ୍ ଟେକିଂ ଏବିଲିଟି ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ରହିବ, ମାନେ ଗୋଟେ ଟିଚିଂ ଦେବେ ଆଉ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସର୍ଟ ଲିଷ୍ଟ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ସାର୍ କମେଣ୍ଟସ୍ ଇନ୍ ଆଫ୍ଟରନୁନ୍ ସେସନ୍।
आफ्टरनून सेशन सुधा आपंकर सिलेक्ट सर्ट लिस्टेड कैंडिडेट से जनईदेवे जे क्यों मैंने सर्ट लिस्टेड होती। तब देखो दि मेरिट विल बी पब्लिश ऑन द ऑफिस ऑफ द नोटिस बोर्ड EMRS महासिंगी EMRS महासिंगी ऑफिशियल वेबसाइट रे मेरिट लिस्ट से पब्लिश करदेवे। दि सिलेक्टेड कैंडिडेट शैल बी इंटीमेटेड ओवर देयर फोन ईमेल अबाउट द एंगेजमेंट आपन जो एंगेजमेंट हम से आपन को कॉल आ फोन ना ईमेल मध्य आप जनईदेवे जे आसिक एंगेजमेंट कर दिंतु। तब देखो नॉट क्लेम एनी राइट टू रेगुलेशन आप क्लेम करें जे मत रेगुलेशन करूँ बोली ऑफ दिस एंगेजमेंट अप टू केते दिन पर्यंत रही ना 31 मार्च 2026 31 मार्च 2026 पर्यंत रही आप एंगेजमेंट ड्यूरेशन टी जहाँ ना आप जिते पर्यटन रेगुलर टीचर अपॉइंटमेंट हो जाती से दिन पर्यंत आप तब देखो एज लिमिट रोचे मैक्सिमम एज लिमिट रोचे 62 वर्ष आपंकर मैक्सिमम एज लिमिट रोचे 62 वर्ष आ जो गेस्ट आप जो रिटायर्ड टीचर अच्छा रोचे 65 वर्ष आउ जो आप इंटरव्यू आप अटेंड करेंगे TADM मिल ना आ छड़ा जब किसी भी डाउट अच्छे मतलब कमेंट में पचार पाइबे मुझे निहाती आंसर देवी। बास एतकी नोटिफिकेशन बाबद आशा करुँच कि आप कंप्लीटली इनफर्मेशन पाइबे तो वीडियो को लाइक शेयर करने भूलें पुणी देखा नुआ को नोटिफिकेशन सहित। धन्यवाद।